بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کراچی کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں عمران نیازی کی بیانی کو مسترد کر دیا۔ شرجیل میمن نے تنقید کے نشتر برسا دیے، بولے بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے قبل تحریک انصاف کے رہنما جیت کا اعلان کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کو تاریخی شکست ہو چکی ہے۔ اقتدار انور کی رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں جیت کو اپنی اکثریت قرار دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن بولے، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی سے کوئی بات ہو۔ جماعت اسلامی نے سوشل میڈیا پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا، آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کی بات اس وقت ہو سکتی کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان لمیٹڈ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، اور جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو بھی ان کی کیمپینز چل رہی تھیں اور کروڑوں روپے کی کیمپینز چل رہی تھیں، اور پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا، اس کا بھی کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے۔ آرکائیو ڈپارٹمنٹ نے پریس کانفرنس کرتے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں ملک کے ادارے کے خلاف باتیں کی۔ ڈیوورس کے دورے پر بلال بھٹو زرداری نے ملکی اداروں کے دفاع میں بات کی تھی۔ جو وہ کافی عرصے سے ملک کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف ایک بیانیہ جو عمران خان کا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیوورس کے دورے پہ تھے اور وہاں پہ ایک انڈین صحافی نے ان سے جب ملک کے اداروں کے لیے بات کی تو انہوں نے بہت ہی مضبوطی سے اور بہت ہی ایک صحیح طریقے سے انہوں نے اپنے اس ملک کے اداروں کا دفاع کیا تھا۔ تحریک انصاف کے میئر کا امیدوار یو سی کا الیکشن ہار گیا۔ ماضی میں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے جتوایا گیا۔ عمران خان کچھ غیرت کھائیں اور سندھ اسمبلی میں بھی ان کے اراکین دیں۔ کیمرامین شاہزیب حسین کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری بولی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے غریبوں کا جینا محال کر دیا اور غریبوں کو جینے کا حوصلہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 سال کا گند صاف کرنا آسان نہیں، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر میثاق معیشت کرنا ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عوام کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ادائیگیاں بینک کے ذریعے کرنے کے لیے چند اضلاع میں آزمائشی بنیادوں پر کام شروع کر دیا۔ پروگرام سے تعلیمی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملا۔ 80 لاکھ سے زائد بچوں کو تعلیمی سہولت ملی۔ بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہوا۔ پروسیس ہے بینکنگ کا، اس میں ہم اس کو الجھانا نہیں چاہتے، ہم اس کے لیے سمپل رکھنا چاہتے ہیں پروسیس کو۔ وہ کوالیفائی کرتی ہے فار دس سپورٹ فرام دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اب اس کو بینک اکاؤنٹ میں سموتھلی ہم کیسے کنورٹ کریں گے اس کے پورے اس سلسلے کو، وہ ہمارے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اس پروگرام کی وجہ سے برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم جیسے دستاویز بھی لوگوں نے بنانا شروع کیے، ان میں یہ شعور پیدا ہوا۔ شازیہ مری بولی، بلاول بھٹو نے پاکستان کی آواز دنیا میں پہنچائی تو ہماری مدد ہوئی، مہنگائی سے انکار نہیں، سب سیاسی جماعتوں کو مل کر میثاق معیشت کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کی معیشت کے لیے سوچیں، کس طرح پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے جو پچھلے 4 برس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہوا ہے۔ اب ہم کس طرح پاکستان کو اس تمام چیز سے نکالیں؟ چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی لینے پڑیں گے، کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ شازیہ مری بولی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام کا نام دیا گیا، غیر قانونی طور پر نیازی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ رشتہ بھیجے بغیر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کر دیں۔ کراچی کا میئر کسی بھی جماعت سے ہو لیکن تمام جماعتوں سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔
آئیے بیٹھ کر بات کریں۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ڈائیلاگ کی دعوت دے دی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے پریس کانفرنس سے خطاب میں طنز کیا کہ جماعت پہلے رشتہ تو بھیجے پھر انکار یا اقرار ہوگا۔ کہ ہماری خواہش ہے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہو، اور اصولی طور پر ہونا بھی چاہیے کہ اس لیے کہ نمبرز ہمارے زیادہ ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا ہونا چاہیے تو بھائی آگے ہمیں کہو تو صحیح نا، اب یہ تو نہیں کہو کہ بات بھی نہیں کریں گے رشتہ بھی دے دو۔ صوبائی وزیر نے حافظ نعیم الرحمان پر ڈپٹی کمشنر کو دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا اور مشورہ دیا کہ اس طرح کا عمل اچھا نہیں۔ مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود کمشنر صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کو دھمکیاں دیں گے۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آپ ذمہ دار آدمی ہیں، آپ میئر کے امیدوار بننے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو میئر آپ تصور کر رہے ہیں، آپ کے اگر اعتراضات ہیں بھی تو مناسب راستے بھی ہیں اس اعتراضات کو اجاگر کرنے کے۔ سعید غنی نے بلدیاتی امیدواروں سے مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں بھی طلب کی ہیں اور ہدایت کی ہے کہ مقررہ فیس کے ساتھ 22 جنوری کو پیپلز سیکریٹریٹ میں درخواست دیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ سندھ میں محکمہ شماریات کی جانب سے 7ویں مردم شماری کا آغاز آئندہ ماہ سے کرانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ صوبے میں مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ نئی مردم شماری کی تیاری شروع۔ 7ویں مردم شماری صاف اور شفاف کرانے کے لیے سندھ حکومت متحرک ہو گئی۔ محکمہ شماریات کی مکمل معاونت کی تیاری کر لی ہے۔ مردم شماری کے لیے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی ڈیوٹیاں لگا کر ان کی خدمات محکمہ شماریات کے سپرد کر دی جائیں گی۔ 7ویں مردم شماری کے لیے کل سے پلاننگ شروع کی جائے گی۔ اس حوالے سے سیکریٹری اسکول تعلیم غلام اکبر لغاری نے محکمہ اسکول تعلیم کراچی ڈویژن کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں 7ویں مردم شماری کرانے کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ 6ٹھی مردم شماری اور اس کے بعد ہونے والی حلقہ بندیوں پر کئی سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ محکمہ شماریات کی جانب سے ہونے والی 7ویں مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور آئندہ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی کرائے جائیں گے۔ کراچی میں 3 بار ملتوی ہونے کے بعد چوتھی بار ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر اعتراضات اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ڈی سی آفس کی ماڑی کے باہر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا احتجاج ہنگامہ آرائی میں بدل گیا۔ پتھراؤ اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہوا، کئی سیاسی کارکنان زخمی ہوئے۔ ملی ڈی سی آفس کے باہر بھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں تصادم ہوا۔ اس دوران ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے باہر بھی 2 سیاسی جماعتوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ ڈی سی آفس کیماڑی آفس کے باہر پی ٹی آئی اور پی پی کارکنان پھر آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں جماعتوں کے کارکنان کی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر قبل کارکنان ڈی سی آفس میں داخل ہوئے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کو ڈی سی آفس سے باہر نکالا تھا۔ دونوں جماعتوں کے کارکنان ڈی سی آفس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ ڈی سی آفس کیماڑی آفس کے باہر پی ٹی آئی اور پی پی کارکنان آمنے سامنے آ گئے تھے۔ سندھ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے تحت انٹرمیڈیا کرکٹ ٹورنامنٹ 24 نیوز نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں مخالف ٹیم کو 25 رن سے شکست دے دی گئی۔ غضنفر بلوچ مین آف دی میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ہیں۔ عادل زبیری بہترین بالر قرار دیے گئے۔ مزید بتا رہے ہیں اقتدار انور، جو اس وقت فاتح ٹیم 24 نیوز کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ ہم آج ایک خوشی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ 24 نیوز اور سٹی 21 صرف خبروں میں ہی آگے نہیں ہے، بلکہ اس نے اسپورٹس میں بھی کراچی کی تمام میڈیا ٹیموں کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ کرایا تھا سندھ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے، لیکن وننگ ثابت ہوئی 24 نیوز کی ٹیم۔ کپتان حبیب خان، ان کے ساتھ مین آف دی میچ غضنفر بلوچ۔ عام طور پر بلوچ آپ نے سنے ہوں گے باکسنگ میں، فٹ بال میں، لیکن آج غضنفر بلوچ نے کرکٹ میں بھی نام روشن کیا۔ ساتھ ساتھ ہمارے زبیری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے بیسٹ بالر کا ایوارڈ بھی لیا ہے، کوچ ذیشان صاحب، اور اس کے علاوہ اس ٹورنامنٹ کے میزبان اور ہارنے والی ٹیم کے بھی ایک اہم رکن محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سندھ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن یوں تو بہت سارے کام کرتی ہے، آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔
ऐसा टूर्नामेंट क्यों कराया भाई कि आपको हारना पड़ता? नहीं, वो बड़ी खुशी है, मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है 24-21 से, तो मुझे वाकई खुशी है। अपने हारने का इतना गम नहीं है जितना 24 के जीतने का, और सहाफ़ियों के लिए हम जो कर सकते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट। सेटिंग तो नहीं हुई? नहीं, कोई सेटिंग नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से ICC के कवानीन के मुताबिक हुआ है। 24 न्यूज़ बहुत अच्छा खेला है और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। देखिए, हमने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, हमारे कप्तान साहब आपको बताएंगे कि हमने लगातार 2 मैचों में 200 का हिस्सा जो है उसे क्रॉस किया, और फिर आज भी जो हमारी टीम थी उसने बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो की। जावेद भाई हमारी तरफ से स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं, सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रुकन भी हैं, और काफ़ी पुराने, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत पुराना चावल है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जावेद भाई, आपकी निगरानी में माशाल्लाह अच्छे खेल गए बच्चे सारे। जी, कल जब पहला सेमीफाइनल हुआ उसमें हम लोगों ने जियो न्यूज़ को हराया और 218 रन बनाए। हमारी तरफ से ज़बरदस्त बैटिंग की। गजनफर बलोच साहब ने इन्होंने 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। उसके अलावा हसन एजाज जो हमारे DSNG इंडियन है, उन्होंने 50 रन बनाए और उन्होंने भी 107वीं विकेट के लिए दोनों ने 100 रन जोड़े। तो ये बहुत अहम पार्टनरशिप थी जिसने हमारा स्कोर 218 तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और फिर जियो न्यूज़ दोनों को तो पाकिस्तानी टीम में भेज दो, इतना रन बनाते हैं। लेकिन हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। T20 को T20 समझ के खेला, जैसे पाकिस्तान टीम T20 को टेस्ट समझ के खेलती वैसे नहीं खेला, और 218 रन बनाए। जियो को 57 रन से शिकस्त दी। जियो की जानिब से उनके कप्तान जाफर, ज़ुहैब हसन जो मेन न्यूज़ एंकर हैं 9 बजे के, वो खेले, और काफ़ी लोग और भी खेले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। भले बहुत बड़ा इदारा है जियो, लेकिन हमारे सामने स्पोर्ट्स में कल शिकस्त हुई उसे। और फिर हमने आज जब खेला फाइनल तो सजाद रेड को शिकस्त दी। आज भी हम लोगों ने 216 रन स्कोर की, नहीं डबल सेंचुरी आज भी स्कोर की। 2 दिन में 400 से ज़्यादा रन बनाया हमने। हबीब से बात करते हैं। हबीब, 120 बॉलों पे 200 रन करना मेरे ख्याल से आसान काम नहीं, पाकिस्तानी टीम भी नहीं कर पाती बातों का। बिल्कुल इफ्तार भाई, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्रेडिट गोज टू बॉयद भाई। ये गजनफर भाई ना दिल जीत लिया इन्होंने, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। ये 2 ट्रॉफीज इसकी गवाह हैं कि ये बैटर भी रहे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। बैटिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना पाकिस्तानी प्लेयर से कि T20 में जाएं, जल्दी जल्दी रन बनाए, तो वो काम ये गजनफर भाई कल भी करते दिखाई दिए और आज भी करते दिखाई दिए। गजनफर बलोच साहब हमारे साथी हैं। आमतौर पर बलोच कराची में फुटबॉल, बॉक्सिंग, लेकिन आज मुझे खुद भी पहली बार गजनफर भाई, ये बलोचों में क्रिकेट माशाल्लाह। नहीं, वो लियारी में फ़ुटबॉल होती है, हम वैसे दूसरे वाले बलोच हैं, मगर ये है कि शुरू से ही पैशन था क्रिकेट का और खेलता रहता हूँ। क्लब से भी खेलता हूँ, 3-4 क्लब से, और आज इन्होंने मौका मिला मुझे 24 से कल खेलने का। और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही थी कि जिस तरह हमारी विकेट्स, मगर हमारे रन जो है ना वो जा रहे थे और बनते जा रहे थे। तो मेरे साथ जो साथ थे हसन, मैंने यही सोचा कि भाई इसमें जो है हम रन लेते रहेंगे और एंड में जाके हिटिंग करेंगे। एक ने 2 ट्रॉफियां माशाल्लाह से आपके पास। आज मैन ऑफ द मैच भी था, और वैसे कल भी बेस्ट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के उसके प्लेयर। अच्छा, स्कोर कितना भी अच्छा हो, बेस्ट बॉलर हमारे भाई जो है ना, ये आप देखें जुबैर साहब हमारे बड़े अहम रुकन है। ये भी भाईजान, ये बॉलर जो है ना बाजू का 400 ही बनवा देते हैं, तो माशाल्लाह आपने तो अच्छी बॉलिंग की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बॉलिंग हो गई। सबसे पहले ये कि स्टार्टअप अच्छा था। गजनफर बलोच और हसन एजाज ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, तकरीबन 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप थी, तो इस वजह से बॉलर्स कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्स हुए थे। मुझे कल टर्न अच्छा मिला जिसका मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। आज भी ये कि हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट बॉलर का अवार्ड। समर भाई माशाल्लाह, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी बड़े स्ट्रेस में काम करते हैं, ये खबर वो खबर, फलान ये स्टॉक, डॉलर ऊपर नीचे, स्पोर्ट्स क्राइम हो गया इधर उधर, कैसे देखते हैं इस एक्टिविटी को? माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है हमारी 24 की टीम, इन्होंने मैदान मारा और बड़ा अच्छा खेला, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इस तरह की एक्टिविटी रहनी चाहिए। सहाफ़ी वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जॉब कर रहे होते हैं, टेंशन होती है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी से वो रिलैक्स होते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेहरों पर मुस्कुराहट है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, हम भी, और ये जो जीतने वाले इनकी तो खुशी दुबाला है। बिल्कुल भाई, हम सारे मिलकर फिर एक नारा लगा लेते हैं आज सारा के भाई बहुत अच्छा हुआ, 24 न्यूज़, 24 न्यूज़। तो देखें ये खुशी है, ये कप हमें मिला है, और सहाफ़त में इतनी स्ट्रेस नौकरी के अंदर ये कप मिलना एक हमारी खुशी का बाइस है, और हम इस खुशी में सारी आवाम को शरीक करना चाहते थे। हमारे नाजरीन जो है वो खुश हुए होंगे। तो ओवर टू स्टूडियो। सीमेंट की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने अमेरिका की बड़ी मार्केट हासिल कर ली। DG खान सीमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फरीद फजल का कहना है कि अमेरिका के लिए 37,500 मैट्रिक टन सीमेंट की एक्सपोर्ट की जा रही है, दूसरी खेप रवाना कर दी गई।
पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए 37,500 मेट्रिक टन सीमेंट की दूसरी कंसाइनमेंट रवाना कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीजी खान सीमेंट फरीद फजल ने बताया कि इससे पहले 50,000 मेट्रिक टन सीमेंट अमेरिका बरामद की जा चुकी है। अमेरिका के साथ सालाना 6 लाख मेट्रिक टन सीमेंट की बरामद के ऑर्डर्स हासिल किए हैं। पाकिस्तान से अमेरिका 6 लाख टन सालाना सीमेंट की बरामद से $3.60 कीमती ज़र मुबादला सालाना आएंगे। So this comes to about $360 million. $360 million for Pakistan is very, very big amount, and we all know that we need dollars. तो ये डॉलर आ रहे हैं, हम सब खुश हैं इसके लिए। फरीद फजल ने ये भी बताया कि अमेरिका के बाद अब यूरोपीय ममालिक को भी एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है अगले 6 माह में यूरोपीय ममालिक से भी सीमेंट के बरामदी ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह से यूरोप पे हमें फोकस करना है, क्योंकि बाकी के मुल्कों में जैसे अफ्रीका में बेचते वो छोटे छोटे कंसाइनमेंट है, मगर जो ह्यूज कंसाइनमेंट जो जाती है वो यूएसए, कनाडा और यूरोप में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीजी खान सीमेंट का कहना था कि अमेरिका में सीमेंट की बरामद पर वियतनाम और तुर्की की कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका से सीमेंट की बरामदी ऑर्डर हासिल करने में 1 साल का अरसा लगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की अशद जरूरत है, जो सीमेंट की बरामदात बढ़ाकर कीमती ज़र मुबादला कमाए जा सकते हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि डॉलर से मुनाफा कमाने वाले निजी बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, जल्द एक्शन लिया जाएगा। डॉलर से मुनाफा कमाने वाले बैंकों की शामत आएगी। स्टेट बैंक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर से मुनाफा कमाने वाले बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। 23 जनवरी को रिपोर्ट मीडिया के जरिए मंजर आम पर लाऊंगा। उससे पहले जरा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि देखें ये चैलेंजेस इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं और उसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस उसकी तफसील में जाए बगैर हमें ये देखना है कि पहले हमने अभी तक क्या किया है, किस चीज़ ने जो है अभी तक हमें सपोर्ट किया है और कौन से ऐसे हमारे पॉलिसी एक्शंस हैं जिसको कि हमें फर्दर इम्प्रूव करना है और बिजनेस को फैसिलिटेट करना है। तो गवर्नर स्टेट बैंक बोले कि चैलेंजेस रातों रात पैदा नहीं हुए। बिजनेस कम्युनिटी को डैमेजेस और डिटेंशन के संगीन मसाइल दरपेश हैं। आपके सारे जो ये क्वेश्चंस हैं जो बैंक से रिलेटेड है, ये मैं आपको 23 में जवाब दूंगा, बट रेस्ट अश्योर्ड के ये हमने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई है और उसको अपडेट मैं आपको दूंगा। मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन से भागने वाला नहीं हूँ, फिक्र नहीं करें आप। जबकि सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का कहना था कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल से आलमी मार्केट में पाकिस्तान की साख मुतासिर होने का खदशा है। आदमी खरीदार भी वापस जा सकते हैं। कहा था कि एलसीज खोलने में इस तरह से देर की जाती रही तो खदशा है कि हम अपने इंटरनेशनल सप्लाई का इस्तेमाल खो देंगे, जो कि बहुत मुश्किल से बनता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान आलमी तजारत की साख को भी मुतासर होता है। तीसरा मैंने कहा था कि ओपन अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, जो कि अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज के अलावा जिसके तहत वो तमाम खाल मंगवा सकते हैं, काम माल मंगवा सकते हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बिजनेस कम्युनिटी, ताजिरों और मुख्तलिफ एसोसिएशन के सदूर ने गवर्नर स्टेट बैंक के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। शुरा का कहना था कि एलसीज के मामले पर स्टेट बैंक की दस्तरस से कमर्शियल बैंक्स बाहर हो गए हैं। स्टेट बैंक ने जल्द पॉलिसी का ऐलान न किया तो मईशत डूब जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अब आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में जेम बोर्ड सरमायाकारी पर स्टॉक मार्केट और कारअंदाज के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। CEO स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान ने मुआहदे को सरमायाकारी के साथ रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुस्बत इकदाम करार दे दिया। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम जारी। स्टॉक एक्सचेंज और कारअंदाज पाकिस्तान के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। मार्केट में कारोबार का आगाज मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट जो माया ने रिवायती घंटा बजाकर किया। तकरीब में चेयरपर्सन स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर और CEO कारअंदाज वकारुल हसन भी मौजूद थे। बोले छोटे सरमायाकारों के लिए अब बेहतरीन मौके हैं। मेंबर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो माया बोली बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पुराने हैं, दुनिया भर की मईशतों को चैलेंजेस का सामना है। So let me just say at the outset that the ties between the UK and Pakistan are very deep and very historic, as you will all know, and we've had a development program here for many years. CEO स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान का कहना है कि कारअंदाज की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इश्तराक अच्छा इकदाम है। मार्केट में शेयर्स की कीमतें कम जरूर हैं, लेकिन मार्केट में बेहतरीन सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। So we're really thankful again to Karandaz for their support in this, and we hope this will be one of the first many collaborations in the future. And I'd like to particularly take this, since I
have just run out of time. But I'd just like to highlight one point that, financial inclusion, which I know is one of the major aims of Karandaz and of many developmental programs, is often very narrowly defined as increase of bank accounts. स्टॉक एक्सचेंज माहिरीन का कहना है कि एसएमसीज में सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नर स्टेट बैंक को तकरीब में अनोखा तोहफा पेश किया। मुआशी बहरान से परेशान सनतकारों ने गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को बंद ब्रीफ केस में सनतों की चाबियां पेश कर दी। माशी बहरान, बढ़ती सियासी बेयकीनी, कराची के सनतकारों का अनोखा एहतजाज। गवर्नर स्टेट बैंक को सनतों की चाबियां बतौर तोहफा पेश कर दी। KCCI में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। माशी सूरत-ए-हाल से परेशान KCCI के ओहदेदारों ने गवर्नर स्टेट बैंक को मसाइल से आगाह किया, तो वहीं साबिक सदर KCCI AQ खलील ने चाबियां गवर्नर स्टेट बैंक को पेश की। कि हमारे यहाँ LCs जो नई खुल रही इंटरनेशनली पाकिस्तान में, आज सुबह की बात है, मैं अपने एक सप्लायर से बात कर रहा था, उसने कहा कि खलील साहब आपके यहाँ तो LC नहीं मिल रही, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपका क्रेडिट इंश्योरेंस भी अब दुनिया में कोई नहीं दे रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने सनतकारों को यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन ताउन करेंगे और कहा कि मुल्की ज़र मुबादला के मुताबिक ही ज़रूरी अशिया की LCs खोली जाएंगी। काम करेंगे, बट इमीडिएटली जो अभी हमारे चैलेंजेस हैं, जिसमें कि ये डैमरेज रिलेटेड है, जो अभी कंटेनर स्टक हुए हैं या LCs जो ओपन होने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस पे हम मिल के FPCCI और KCCI और दूसरे चैम्बर्स जो हैं उनके साथ मिल के तो इसका सलूशन इंशाल्लाह तलाश करेंगे और इन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। सदर KCCI तारिक यूसुफ ने कहा कि स्टेट बैंक को तरजीहात के लफ्ज़ हटाना होगा। कि किसी गरीब आदमी से पूछा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा सर 4 रोटियाँ, तो उसकी प्रायोरिटी वो थी सर। और किसी की प्रायोरिटी है कि 10 करोड़ की गाड़ी आ जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मेरा माशरे में मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सर ये प्रायोरिटी का लफ्ज़ निकाल दें सर प्लीज़। सदर BMG ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना था कि कोई भी लम्हा ज़ाया किए बगैर कंटेनर्स को रिलीज करने के अहकाम दिए जाएं। आप जो कह रहे हैं बैको तो हमारी समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, जो कौन तुम्हारा साला बैठा है बाहर, ये कौन बैठा है, वो बात एक अलग है, लेकिन अभी हम इसको डिफ्यूज करने का जो तरीका है, ये 5700 कंटेनर जो हैं स्टकअप, इसमें से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 4000 निकल जाएंगे, तो आपका लोड बड़ा हल्का हो जाएगा और फर्निशिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम को आप इसको रिजॉल्व कर दें। सदर होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल-रऊफ इब्राहिम का कहना था कि अगर ग़िज़ाई अजनास की कंटेनर्स को रिलीज ना किया गया तो दालों की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। और ये मसाइल को अगर अभी इन लोगों ने नहीं किया ना, तो ये आइंदा दिनों में पल्सीज के आइटम जो अभी ऑलरेडी पहले ही 30% ऊपर हो चुके हैं, ये डबल हो जाएंगे। इनको फौरन इक़दाम उठाना पड़ेगा। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक ने मुत्तहदा अरब अमारात से $2 अरब की रकम के मामला तय हो जाने की नवीद भी सुना दी है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस कैमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। जिना अस्पताल कराची के हुकाम की जानिब से डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सिकंदर हयात के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसके बाद डॉक्टर सिकंदर हयात ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कल अस्पताल में इस्तीफ़ा जमा करवाया, जबकि आज सेक्रेटरी हेल्थ को भी इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। अहम खबर यहाँ दें, जिना अस्पताल कराची के हुकाम की जानिब से डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सिकंदर हयात के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसके बाद डॉक्टर सिकंदर हयात ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कल अस्पताल में इस्तीफ़ा जमा करवाया, जबकि आज सेक्रेटरी हेल्थ को भी इस्तीफ़ा भिजवा दिया है।